हेलो सांग मैंने केमती अच्छ भल अच्छ तो सेमती भल तो बिंदास था अभिया गाइस मैं गेंडा खोजी छकरे आउ कहते मो पुराना आईडी गाइस बैन कर देइछंती इंस्टाग्राम मालिक आउ नुआ आईडी चलाऊँ सीरियसली जो मन दुख मोर यार मैंने मुंडो काली किसी कम कलाना कारण से आईडी पसंद काली मो समय ଆଉ ସେ ଆଇଡ଼ିରେ ଯେମିତି ମୋତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲ ଏ ଆଇଡ଼ିରେ ସେମିତି ଦିଅ ଆଉ କହିତେ ଗଲେ ମାନେ ଭାଇ ସେଇଟା ମୋର ଅରିଜିନାଲ ଆଇଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ବ୍ୟାନ୍ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି। ସକାଳର ପାଗ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବ ମେଘୁଆ ମେଘୁଆ ମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଢାଳି ଦେଇସାରିଲାଣି ମାନେ ରାତି 11ରୁ ଢାଳି ଦେଇସାରିଲାଣି। आज तो जहाँ जहाँ दिन जाक वर्षा हो